أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم بي أبلا جلين فوني الإسلامية فوني نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بيتاتي دوري أني بري مودلا نابي فوكو ما بوكا بري كودونا بوكا بري جورتي بوكا بري ani bere mi na ke toka kembe ka kobaw tige ka babaw tige bere mi ni jien bebe ka boli anofe ala na kira barka la commande min kera sisa o commande de fleni bere commande munu kera o de fleni jamana chama bala a bere do kan ata Allemagne do kan ata France do kan ata Guinée Équatoriale do kan ata Burkina do kan ata Côte d'Ivoire do kan ata ko New York yere ta bala jamana chama ani do yere bita anga Mali yere dafa dugu kondana ni bere mi fleni abe foni de mako joro batiku ka bere senko na ka bere abe foni de mako kabako bere wallahi ni mo girine bere no fe bere bi kabako min ke ma city mi se ka foka sa dana akabako fola idme ni bere bi bolo wallahi ni ya de ikungoro ni bere de ikungoro kashi mama bi juguya la dugula ni bangela masikata flelike la foi fi ni bere bi bolo kanata koloni fila fi kanata la turudala fi mawo ma bi juguya la ka bere to bolo ade kungoro iki kungoro da ka ika sunogo a beni kurane che bi suga tigila mogo la comme télévision inyebe ni bere mi na unyeba la ni jembe bi ka giraka na bi bolo ni ya soro parce que beta be dla adama ni bere inte ko ibina iba santraitement non ni ya commandé ibi togo ni ba togoti donc bere bi soro ka labbe I togola abeta bla yoro do de la avec clé ça va de kay donc ola atise ka foko ye war sara bidro abeta ka dima bi non femi do ko kere lendu abi labbe togola de kabla est ce que maro ni fam donc quoi ni mawo ma mogo be bere na donc aben welenga téléphone numéro là au de 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 ni bere mi na unyabala na bi kasagi kono wala ma iya abi bolo kaba na ija bleka valisi kono na ija bleka sagi kono ibi bona na ija amine bolo la ta ina fo masake baw ma baw ba mi bolo kono chukomina ni bere na bi bolo dona jama chela janfa la tigara etokola a beni kurane ke fala ka janfa be chin waka bere into ebolo wala ma bika sagi kono wala ma sokoma dafe ata kechugo bala ni were telephone ambulu fi ba bla valisi kono ube ka sokono ka bo chewo che ye complot ke ikama muso complot ke ikama akera janfa dogole keneka tai atigi bi yere de bitla ka bia ka janfa piège kono nana a beni kurane che ni bere anyebe ni bere mina na bi bolo ni ma bayi ala ti ke mani abada o koro yemu mogo mi e na folo tigi ka ba ki ta fe ka da folo ka chemble ou be to tigi bayi ta fe to ka boy la peu wala ma yebi joro badola ta fe ka joro ka chien ni bere soro wallahi billahi la peu bere songo ye wa binani inya bala pierre de bala pierre mindo ou be minke warjela ni nyono ti kelenye ya fam ni mitabo baji kono di ale qualité ba dama de abe komi jama me jamate yiri min bala we gindo into fo ale na betla kata shioro do fana gindo into fo ka soro ka tuni kuloi wallahi billahi tallahi ni bere na bi bolo ni chewo kati farila ni muso ko kati farila a beni kurane ke shitulu nyini shitulu kelengele iba mu bere na ibita bla bubaka sola sogomada jona fe tile ka boaka ngaba shitulo bi yeleni mi ke ka boaka nye kale ala bunyana ite tile saba soro fiu ye min fo bere na fo oko tigela mogo soro mais ni bagara mogo de ma ala mba nyini ala fe ala kana nyefiu wa ni bagara mogo ma doro bere tana chien tana mi be bere na o ye ka baga mogo ma wala ma inogole ka bagala o de be bere tana champion ni bere mi fleni no ya soro bana do bila bana shidon bali dɔgɔtɔrɔ y'u ta kɛ somaw y'u ta kɛ bɛɛ ye bana in furakɛ dɔw ko kɔrɔtɛ don fɛn bɛɛ y'i ta fɔ a la bere in kana fila kɛ dɛ bere in ta i k'a bila ji kɔnɔ n'i y'a bila ji kɔnɔ 30 minutes n'a ye 30 minutes kɛ
o ji ta k'i kunna ye nye kale ala bonyana a su fɛ i bɛna sogo min kɛ i ka ne Haidara wele n ka téléphone numéro la o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 walama e ye muso furu ka taa Faransi Amérique Dubaï Japon Hong Kong Bangkok Londres Chicago ka taa jamana dɔ kan o muso kelen o ka tila k'a fɔ k'ale b'e janfa o ti beretigi in ta ye dɛ wa bere in n'a b'i bolo i n'a fɔ i ka garisɛgɛ ko gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ko garisɛgɛ ko gɛlɛyara i ma a kɛ ala ni kira kama bere in sɔgɔmada joona fɛ o ye welelikɛlaw ka hakɛ to sɔgɔmada la joona joona fɛ i bɛ bere i bɛ mun kɛ i bɛ bere in bila ji la i bɛ filen kura kura dɔ ɲini n'i ye filen kura ɲini i bɛ bere in bila a kɔnɔ n'i ye bere in bila a kɔnɔ i ko n'a ye n'i ye kalan ala ka kuranɛ bonyana ala min tulo bɛ na ala min ye n da e ti tile 3 kɛ ko dɔ m'a f'i ma ko hɔn ko apɛlikɛlaw ka mɔgɔ minnu welela ko hakɛ to quoi i y'a faamuya donc ne bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen nin bere in nin ye kabako bere de ye o de la i b'a ye mɔgɔbaw caman bolo i m'a ye i b'a minɛ tan dɔrɔn n'a y'i ja voilà i b'a minɛ tan a b'i bolo ka tagama bilahi bere in ye kɔrɔtɛ ye kana siga la fiyewu kɔrɔtɛ yɛrɛ 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 ɲɛjugula kari yɛrɛ yɛrɛ don o de la i ti maaba foyi ye maabaya kɔnɔ ko i ti nin bere sɔrɔ mɔgɔ min bolo a tɛ yen a b'u ka so kɔnɔ walama u bɛ yaala n'a ye e ka kɛ sariba ye tɔgɔtigiba dɔnkilidalaba mɔgɔba joueur ba dɔ surtout bɛ balɔntanaw yɛrɛ dabali ka se niveau min ma diɲɛ balɔntana bɛɛ kan ka nin ta bilahi tɔgɔtigi bɛɛ kan ka nin ta nafolotigi bɛɛ kan ka nin ta ko maa maa bɛ fɛ ka don da la diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kan ka nin bere in ta n'i y'a ye nin bɛɛ commande de ɲɛ b'a la nin bɛɛ a bɛ taa ni jamana fan bɛɛ ninnu bɛɛ ka tile 3 dafara donc sini ni ala sɔnna ma bɛɛ ta bɛ emballer ka taa i y'a faamu i bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ bere na an b'a ci ma donc bere in kɔni sɔngɔ ye 40,000 de ye mais n'an b'a ci ma DHL la DHL sɔngɔ bɛ fara kan n'i bɛ Bamakɔ lamini de la mobilitigiw bɛ taa n'a ye prix min na o bɛ fara kan donc a bɛ d'i ma a bɛ taa donc n'a ser'i ma a kɛcogo ye fɛn o fɛn ye foyi tɛ dogo i la a bɛɛ bɛ ɲɛf'i ɲɛna est ce que i y'a faamuya nin bere in e m'a fɔ k'e ye cɛya fura ɲini ka dɛsɛ wa i y'a ɲini cogo bɛɛ ka dɛsɛ e ye cɛya fura ɲini ka dɛsɛ dɔgɔtɔrɔ y'u ta kɛ somɔgɔw y'u ta kɛ karamɔgɔw y'u ta kɛ nin bere in walahi suma walahi a kɛ ala ni kuranɛ bonya kama yiri dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko timitimini nka karamɔgɔw y'o dɔn k'o bɛ kɛ nasi de la ka mun i bɛ o timitimini kelen ɲini n'i ye timitimini i b'ale kɛ daga kɔnɔ kuru 3 n'i y'a kɛ daga kɔnɔ a tobi n'a mɔna bere in bila a kɔnɔ ka 30 minutes kɛ ala kama a ji ta bɔli ɲɛ kelen min sɔgɔmada fɛ ani su fɛ a don su fɛ n'i mana ci ala a don su bɛɛ n'i m'a fɔ n ye ali kuranɛ bonya kama ala k'i ta tiɲɛ nin tiɲɛ ɲɔgɔn de dɔgɔyara parce que bere in ye gindoba de an ka farafin gindoba de don i tun tɛ dutigi foyi sɔrɔ mali kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ ko nin bere gindo tɛ maa min bolo a tɛ yen mun ye du barika ban bi ni dutigi fatura dɔrɔn tɔw bɛ kɛ i b'a fɔ ko fɛn qualité don i b'a fɔ ko danga binna du minnu kan mɔgɔ dɔw ka du i bɛ taa sɔrɔ barikaba bɛ du la mais ni dutigi fatura dɔrɔn duden tɔw bɛɛ bɛ fago a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a y'aw cɛsiri aw ka nin bere nin ɲini i y'a faamu mɔgɔ caman bɛ yen olu b'a dɔn n'u fa satɔ n'u fa bɛna sa fa y'a sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ denkɛ bila ka taa yen nɔ anw yɛrɛ ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ fɛ ala sɔnna an sera ka gindo in sɔrɔ i y'a faamu donc ni mɔgɔ bɛ bere in na i bɛ n wele n ka téléphone numéro la 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 wallahi n'i ye faama ye i t'a ta ko ala k'i kɛ fantan ye n'i ye tɔgɔtigi ye ala i t'a ta k'i tɔgɔ ka bin walama e mɔgɔ min b'a dɔn i nɔfɛ juguya ka bon trop bere in taba ye wallahi ni cɛ o cɛ ko k'a ti fari la i sen bɛ d'a tigi kaburu kan kana siga la fiyewu e m'a fɔ k'i jelima ka ko de wa i ko ka ko mɔgɔw ye de wa lahara ko tɛ o i bɛ bere in ta i bɛ naare ɲini naare kelen kelen ani misi kolokɔnɔ zɛmɛ naare ani misi kolokɔnɔ zɛmɛ anu ka parfɛn dɔ bɛ yen a fɔ bilenman na a bɛ fɔ a ma ko musugu a bɛ fɔ a ma ko musugu ala kama i b'o ni i b'a bɛɛ mun bere in na n'i y'a bɛɛ mun bere in na i bɛ mun kɛ i bɛ situluba i bɛ a fɛn i bɛ naareba de mun a la ani misi kolokɔnɔ zɛmɛ ani musugu i b'o caman mun a la
i bɛ sɔrɔ ka tasa dɔ ɲini ka bere in bila tile kɔrɔ n'i y'a bila tile kɔrɔ i y'a dɔn a bɛ yɛlɛn ka bɔ bere in na n'a yɛlɛnna ka bɔ bere in na o tulu ta i k'a mun i ɲɛ na i ka bɔ walahi suma walahi i bɛ ala ka kabakoya ye e m'a fɔ i muso k'i nɛgɛ bɛ fɛ ka bɔ i muso la wa a mun i k'a lajɛ n'a kɛra cogo min na i k'a fɔ n ye walama e ye muso ye ko i cɛ bɛ fɛ k'i taara i ka taa muso wɛrɛ nɔfɛ wa ko parce que k'i nɛgɛ bɛ fɛ ka bɔ a la a dɔnni ta i k'a mun ɲɛda la i k'a lajɛ bilahi nin ye wulibali da ye nin ye wulibali hakika ye dɔ ko ne ma k'ale ye bere in ta k'a bila a kunkɔrɔ k'ale ni alikuranɛ cɛ k'ale sugora k'a ye de a yɛrɛ ka du kɔnɔ ko minnu bɛ ka k'a la bilahi i bɛ maa caman mago salen dabariw don sa mɔgɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ min dabari mɛ e yɛrɛ bɛ se ka taa don dabari kan o bɛ fura ɲaga minnu fili gidɔrɔnda la a bɛɛ ye dabari di i bɛ tɛmɛ sɛfan cicilen mun na a bɛɛ ye dabari di ala kama taa kungo kɔnɔnaw la i ka taa tiginɛso sanfɛlaw lajɛ dabariw b'a bɛɛ la taa kungo kɔnɔ i ka taa yiriw lajɛ pɔntiw gengenen don yiriw la cogo min na dabari ba de b'a bɛɛ la dɔw ta ye furamugu ye ka fili sira kan dɔw ta bɛ kɛ gakulu kɔnɔ dɔw ta bɛ taa fili kɔlɔn kɔnɔ dɔw ta bɛ fili baji la dɔw ta bɛ taa sɔrɔ kaburudon na dɔw ta yɛrɛ bɛ fɔ k'a fiyɛ dafu fɛ dabari de ɲɔ ɲɛlen don pour que diɲɛ ka gɛlɛn ka se degré min ma diɲɛ bɛɛ kan ka nin ta a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a bɛ siri ni dabari tiɲɛ pewu n'i y'a ta n'i sirilen don filen kura dɔ ɲini dɔrɔn i ka nin bila filen kura in kɔnɔ ka ji k'a kan a bila ka si n'a sira o ji ta i k'i ko n'a ye a bɛ siri ni dabari bɔ i la i n'a fɔ a tigi bangena don min donc pour une autre information vous m'appelez sur mon numéro de téléphone c'est moi Cheikh Chérif Abdoul Aziz Haïdara du Mali Bamako commune 3 Samé mon numéro de téléphone c'est 00223 après 77 90 17 17 voilà comme nous avons bien exprimé à notre langue qui est langue Bambara donc si vous voulez bien comprendre vous pouvez parler avec moi sur WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp. Je vais vous expliquer très bien en français aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, toute personne qui a besoin du bâton-là, c'est 200 000 francs CFA. Là où vous êtes là, on va mettre le prix de transport sur la dessus et on vous envoie. Donc n'y a pas de bandron, ni moko là à commander. Parce que Bérémou doit glaner à Gelekolo Haramui. Nous nous irons chamano ta commander à Imaya. Bon, ça, Bérén a banné les flèches, ça. Ka yuru la ka fɔ k'u ka commande k'a bɛɛ bɛ ka na 240 de don donc mɔgɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a commandé tile 3 ni tile 3 dafara 4nan an b'a ci ma a bɛ se ka kɛ komi DHL ka ko don tuma dɔ la a bɛ se ka s'i ma tile 3 kɔfɛ tuma dɔ la a bɛ se ka s'i ma tile 4 kɔfɛ tuma dɔ la a bɛ se ka s'i ma semaine 1 ko don parce que an dan ye k'a ci de n'i y'a ci mobilitigiw fana ma bon an dan ye k'a d'u ma ka récit ni fɛn bɛɛ ci ma a bɛ s'i ma wagati min na kɔnɔ o kɔni bɛ e ni mobilitigiw de cɛ donc an b'a dɔn fana coup sûr do fana a bɛ s'i ma fana ala k'an bɛɛ sɔnba ma ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka hamina ko nɔgɔya subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah